মিডিয়া থ্রু পার্সন 23 তারিখ 6 মাস 2021 ত্রিপুরা রাজ্যনি কেহা এডিসি এলাকার তিনিও চৌ ব 10টা আরডি ব্লক নি আন্দারো চিনি 20টা পঞ্চায়েত দं ব 20টা পঞ্চায়েত ন চৌ তিনিও ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট এনকে অনারেবল জিষ্ণু দেববর্মা এনকে স্টেট নি চিফ সেক্রেটারি রানো চৌ ব মেসেজ रियो इनके मामिंखे जों एडीसी एलाकारो जों जे लाई थानाय मार्च नि 6 तारिखो इलेक्शन जे जों गाहाम के पाइ फेहा इनके पाइ फेमन निमसियो जों तिनि लासियो चिनि पंचायत ओ चिनि क्षमता माया इनके बो चिनि क्षमता बो स्टेट गवर्नमेंट जों जे बंचित के तमो इनके आबो उमबाय जों तिनियो प्रत्येकटा पंचायत जों एडीसी एलाकानि पंचायत ओ जों ताला लौ खेवो मामिंखे चिनि बो स्टेट गवर्नमेंट जों रेस्पॉन्सिबिलिटी जेकुनो डिपार्टमेंट जो प्रपोजल रिये कामनि जेकुनो स्कीम प्रोजेक्ट निफो आबदिन मा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट आबो रेस्पॉन्सिबिलिटी ला यामबे जों तिनियो बाध्य के जों तालालौ खेनाइन बा पान्दा जों चिनि ब कालापानी एडीसी विलेज जों तिनियो ब मीडिया थ्रू पर्सन बाइके जों वर्कआउट मानो मेसेज रियो त्रिपुरा गवर्नमेंट न थैंक यू Joto ni bis kong wong, bo lai beke sa tirim chumo, jong joto siyo, lai thanma BJP IPP sarkar, 24 tarik Mars panca election ba ni biat pai ha, amra ni biat pai ye Tripura motha government thaiye ADC election chalot ma chino odhikar to, bo ADC election je panchayat chalot ma jono kuno odhikar ya, ar me jehetu jong state government no jong sirio ba rajyo sarkar no ba chini deputy CM panchayat minister Jiষ্ণু দেববর্মা no jong sirio ar me tini jong jonogon tio kuno chini odhikar proi gausaba tat mantiye ar me tinio jong bo chini Anandabazar অঞ্চল সাতাগো পঞ্চায়েত no tini tio jong talawe ma bo Anand Sagar ADC village no chini Tripura motharano power marinai je kuno rega samung phongthok je kuno dabi do phongthok माइनखे बचिनि एडीसी विलेज निमसियो हाथारनि सेंटरनि दाबि द फनो फाइथो इनखे निनि स्टेट नि फनो फाइथो आरफो चिनि याव मारुये जे एडीसी विलेज अ फाइमन जराले चिनि याव मारुये चुनो तांरे नेबो पान्दाव राज्य सरकार न चुं चिनियो माकाबावो आरो मय बचिनि जे काबावमो दाइ फ्री खिये बनो सल्यूशन खेरे नेबो पान्दाव चिनियो बकआउट मादियक चायो खाकटा पंचायत आमा Tripura mo thanuye jotona power man padawo sayo arme rajyo sarkar je tondra kaham ke sidiki no adhikar jong tomoni baye dine jong andolon the to protekta go panchayat no tala man padawo arme jono rega regular ke jong 50-50 jong saya mami ke tin adhikar tomon baye brown india pai tomon baye to jong government ta ha ADC election ke panchayat kono jong dokol unai aro baye bo rega no jong fulfill ke taman padawo राज्य सरकार को नचों सायो आके सिने वीडियो को SDM आके DM नो चों तो सिरियो आके खाचा हा जेतु जोनो राज्य सरकार जोनो पावर जे तो रेगा तान पादावो Tripura मोना आके सिने गांव पंचायत दे चेयरमैन मेंबर नो आके मॉनिटरिंग कमिटी नो दायित्व रे तानन पादो राज्य सरकार ना हम सिरियो 23 तारिख 6 मास बुधवार कांचनपुर सब डिविजन 10दा सब जोनाल नि आन्डारो ADC village bo ADC village ke Anand Sagar ADC village bo ADC village ni andaro jini Tripura mo thaniye kuno power maya jong kosto khiye jong sara ADC ni je chini kongbara jong kosto khiye chini ADC no jong success khiye pai riye jong tui bilai ha himba tini porjonto ADC village chini kuno power krimbo ye আর মই তিনি চং ব আনন্দ সাগর এডিসি ভিলেজ ন চং তালামাওয়াই লেহা মাইকে চিনি কাবা মুংলত মাইকে স্টেট গভর্নমেন্ট ন চং কাবা মলত মাইকে চিনি এডিসি ভিলেজ ও যেসু চিনি এডিসি নিমসিও তং আবা তুনো পাওয়ার ফুল পাওয়ার কে চুনো মারি নাই